de Toronto. Please welcome Mujeres al Frente. Hoy, hace 40 años, cientos de estudiantes fueron asesinados en mi país, en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, solo por defender sus derechos. Nadie ha sido enjuiciado por esa masacre hasta el día de hoy. En México se siguen persiguiendo, violando, secuestrando y asesinando personas de manera sistemática. No se respetan los derechos humanos y la justicia legal se sigue prostituyendo frente a intereses muy particulares económicos y políticos. A day like today, 40 years ago, hundreds of students were murdered in my country at the Plaza de Tres Culturas in Mexico City, just because they were defending their rights. No one has so far been persecuted for such a criminal act. In Mexico, persecution, rape, kidnaps, and murders happen systematically. People don't respect human rights, and justice prostitutes itself because of the economical and political positions, personal interests. El sistema económico globalizado que saquea a nuestros países, que controla nuestra economía y que nos desplaza de nuestras tierras, empuja a miles de mexicanos a migrar a Estados Unidos y Canadá, en donde nos reciben con recelo, desconfianza y prejuicios para utilizarnos solo como mano de obra barata y controlarnos a través de la pobreza. The globalization economical systems that plunder our countries, control our economies, and displace us from our lands and forcing thousands of Mexicans to migrate to the United States and Canada, places where people welcome us with suspicion, distrust, and prejudgment. In these places, we are only considered cheap labor, which in turn is a way of controlling us, of control to poverty. Nos enfrentamos a un sistema migratorio de selección subjetiva, donde no sabemos concretamente qué parámetros nos lleva a decidir tú sí, tú no. El día de hoy, más del 70% de los mexicanos son rechazados, como ejemplo, Isabel, yo y muchos de los que ahora son mis amigos, con el argumento de que nuestro país cuenta con leyes e instituciones que nos protegen, que la policía y sus gobernantes trabajan para nuestra seguridad y que podríamos vivir tranquilamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, dándonos en su negación una sentencia de muerte. We are facing an immigration system of subjective selection where we can't know specifically the parameters they use to decide if we can stay or not. Today, more than 70% of Mexicans are being rejected like Isabel, like many other people who are my friends, arguing that our country has institutions and laws that protect us, that the police and our governors work for our security, and that we can live in Mexico City. The denial means our death sentence. La Ciudad de México, la misma ciudad que cuenta con el primer lugar de secuestros, una de las más violentas y seguras del mundo, donde sus residentes viven permanente un estado de angustia por la inseguridad y pobreza, siendo una sociedad marcada por el sexismo y machismo que violenta a sus mujeres, apartan y discriminan a homosexuales y lesbianas, y crean leyes que hacen suponer que tenemos derechos, cuando son los mismos políticos y policías corruptos, asesinos, quienes violentan nuestros derechos, que abrazan públicamente la bandera de la intolerancia, de la extrema derecha, política conservadora, homofóbica, clasista y religiosa de doble moral. Mexico City has the highest rate of kidnapping. It is one of the most violent and most unsafe cities of the world. Its residents live in permanent anxiety because of insecurity and poverty. The society is marked by machismo and sexism, by women's violence and discrimination against gays, lesbians. This society creates a law that suggests that we have rights when the corrupted and murderous politicians and policemen violate them. They carry the flag of intolerance of the extreme right wing, of the homophobic conservative classes and religious politics that are based on double morals. Y yo me pregunto si realmente el sistema de refugio en Canadá se da cuenta de esto. I ask myself, if the Canadian refugee system realizes this. Por eso el día de hoy venimos a apoyar la campaña de shelters como santuarios, donde podríamos tener una oportunidad de alargar un tiempo nuestras vidas sin una deportación.
y el derecho a poder dormir sin el miedo de que migración violente nuestros espacios para enviarnos de regreso a una pesadilla. That is why today we come to support the Shelter Sanctuary campaign, which could possibly give us an opportunity to prolong the time of our lives without being deported, and have the right to sleep without fear of immigration coming and violating our spaces to send us back to a nightmare. Queremos que el sistema migratorio recapacite y escuche los reclamos que el día de hoy estamos haciendo, que reconozcan nuestros derechos a un estatus, acepten nuestros casos y nos dé la oportunidad de vivir sin violencia. No estamos suplicando ni rogando, estamos exigiendo con dignidad y respeto una audiencia justa, una decisión apegada y fundamentada en la realidad, no en intereses políticos y económicos. We want the immigration system to consider and listen to the demands we are presenting today. We want them to recognize our rights to a legal status. We want them to accept our cases and to give us an opportunity to live without violence. We are not begging, we are speaking with dignity and respect a fair audience, and we want a decision based on our realities, not on economical and political interests. Que reconozcan que cientos de mujeres están siendo violadas y asesinadas en México. We want them to recognize that hundreds of women are being raped and killed in Mexico. El día de hoy le exigimos a este gobierno estatus para todos. Today we are demanding the government legal status for everyone. And we know it's not a coincidence that women from Mexico are denied their refugee claims. The Canadian government has an interest at stake. They have very cozy business relations and trade relations with Mexico, and that's why they don't want to be seen as doing business with a country that has gross human rights violations. So, yeah. What about Afghanistan?